إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله حبيبه ومجتباه صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء في الآية الأولى من سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ما شاء الله. الحمد لله أن الله جعل المسجد الأقصى آية من القرآن. الحمد لله أن الله جعل المسجد الأقصى جزء من عقيدتنا أهل الإيمان. من فرط فيه فرط في دينه وعقيدته وكذب كتاب ربه جل وعلا. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengutip surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Innahu huwas samiul basir. Silahkan nanti dibaca terjemahannya surat Al-Isra ayat pertama. Beliau mengatakan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Masjidil Aqsa bagian daripada Al-Qur'an. Menyebut Masjidil Aqsa di dalam Al-Qur'an dan menjadikan Masjidil Aqsa bagian daripada akidah kita, akidah umat Islam. Barang siapa yang melalaikan, yang tidak peduli dengan Masjidil Aqsa, sesungguhnya dia sedang tidak peduli dengan agama ini dan terhadap akidah kita. Fadhal. Jaa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Maimunah radhiyallahu anha wa ardhaha. Maimunah hiya jariyah, yani khadimah 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهي صغيرة في السن لم تبلغ الحلم بعد وهي من النساء. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. أفتنا ولم تقل أفتني. أفتنا في بيت المقدس يعني تطلب الفتوى من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما واجبنا نحن تجاه بيت المقدس. ما كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم مباشرة ائتوه فصلوا فيه كلكم. لم يقل يا ميمونة أنت صغيرة تسألين سؤال مهم كهذا. يا ميمونة أنت من النساء والجهاد للرجال. يا ميمونة أنت عبدة أمرك ليس بيدك وإنما بيد سيدك. لا، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوه فصلوا فيه جميعكم كبيرا وصغيرا نساء ورجالا عبدا أو حرا ائتوه فصلوا فيه. أرض المحشر والمنشر صلاة فيه
كألف صلاة فيما سواه. Maimunah, seorang gadis kecil, seorang budak wanita yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum sampai baligh, belum sampai umur baligh. Maimunah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aftina fil Masjidil Aqsa." Wahai Rasulullah, berikan kami fatwa tentang Masjidil Aqsa. Maksudnya adalah apa kewajiban kami terhadap Masjidil Aqsa? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ituhu wa sallu fihi." Datangi Masjidil Aqsa, kunjungi Masjidil Aqsa dan salatlah kalian di dalamnya. Rasulullah SAW mengatakan kalian, bahasanya bukan anti, bukan kamu saja, bukan Maimunah saja. Atau Rasulullah SAW tidak menyampaikan, Maimunah kamu masih kecil, nggak usah mikirin Masjidil Aqsa, tunggu dewasa dulu, itu bukan urusan kamu, kamu hamba saya, urusan kamu urusan Tuhan kamu. Rasulullah SAW tidak berkata kedemikian, tapi Rasulullah SAW mengatakan, ituhu wa sallu fihi. Kalian semua, seakan-akan memang fatwa ini buat semua umat Islam. Kalian semua datangilah Masjidil Aqsa dan salat di dalamnya. Maza baqiya? حينئذ فهمت ميمونة أنها مشمولة في الخطاب، فقالت سؤال آخر: يا رسول الله، فإن لم نستطع، لأن المسجد الأقصى في ذلك الوقت كان محتل من قبل القوم قوم الروم. قالت: يا رسول الله، فإن لم نستطع، في رواية فإن لم نطق، يعني لا طاقة لنا، والله لم يكلف نفسا إلا وسعها. قال الله في آخر سورة في سورة البقرة آية: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لذلك قالت ميمونة: يا رسول الله، فإن لم نطق، يعني لا طاقة لنا، لا نستطيع. tidak bisa. Tidak bisa, sahih. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اهدوه زيتا يضاء في قناته. إذا لم تستطع أخي المسلم، أختي المسلم، إذا لم تستطع أن تأتي المسجد الأقصى فاتحا محذرا لأرضه من درس اليهود، أقل قليل، أضعف الإيمان، أقل الدرجات أن تهديه. قال هدية، ولم يقل صدقة، ولم يقل زكاة أموالكم، ولم يقل زكاة فطركم، إنما قال هدية. لماذا؟ لأن زكاة المال والفطر وزكاة والصدقات هي من أذران المال والأوساخ، أوساخ المال. إنما أوساخ المال لا تفتح أرضا ولا تحرر مسجدا. لذلك قال اهدوه، والهدية من أنفس ما يملك الإنسان وأغلى ما يملك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهدوه زيتا يضاء في قناديل، يعني يضاء في مصابيح، زيت يضيء المصابيح في المسجد الأقصى. المقصود إنارة الطريق لأهل المسجد الأقصى وتثبيتهم عند فقدان نصرتهم الحقيقية بالدم. Tawilah. Lah. Ketika Maimunah mendengar fatwa Nabi Muhammad SAW, Maimunah sadar bahwasanya dia pribadi juga termasuk memiliki kewajiban untuk mendatangi dan sholat di Masjidil Aqsa. Tetapi Maimunah sadar dirinya tidak sanggup untuk pergi ke sana, karena ketika itu Masjidil Aqsa pun sedang dijajah oleh Romawi ketika itu. Ketika itu Yerusalem, Palestina berada di bawah kekuasaan Romawi. Maka Maimunah mengatakan, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa illam nutiq, ya Rasulullah, kalau kami nggak sanggup bagaimana? Kalau kami tidak bisa pergi ke sana, sholat di sana bagaimana? Rasulullah SAW mengatakan, ihduhu zaitan, ihdu zaitan yudha'u fi qanadili fi masabih al-Masjid al-Aqsa.
Rasulullah SAW mengatakan kalau kalian tidak bisa pergi ke sana, padahal ngomongnya ke Maimunah, ke anak kecil tadi, berikan hadiah, kirimkan hadiah berupa minyak zait, berupa minyak untuk menjadi penerang yang menerangi lampu-lampu di Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW tidak mengatakan sedekah, ya. Rasulullah tidak mengatakan tasaddaqu, enggak. Rasulullah SAW tidak mengatakan zakku, bayar zakat, tidak. Tetapi kata-katanya adalah hadiah. Mengapa? Karena kalau zakat, kalau sedekah itu diambil dari sisa-sisa harta, diambil dari harta-harta yang buruk, karena harus mensucikan. Zakat, sedekah itu mensucikan, maka yang dikeluarkan adalah harta-harta yang kotor. Tetapi hadiah itu berbeda. Kalau hadiah itu diambil dari harta yang kita cintai. Ihduhu, maksudnya apa? Maksudnya adalah kita kirimkan ke Masjid Aqsa minyak, cahaya yang bisa menjadi penerang ahli Baitul Maqdis untuk belajar, untuk berjuang di sana, di mana saat ini hampir tidak ada bangsa satupun yang membela mereka. Ketika mereka darahnya ditumpahkan, lihat, ada nggak kepala negara, presiden, raja yang berdiri nantang Israel? Nggak ada. Fadhal. Lidzalika ya ahbab qala hadiyah. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وماذا أيضا دم وأموالهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بما تدخل الجنة؟ بأن تبيع الله نفسك ومالك. الله سبحانه وتعالى اشترى منك نفسك أولا ومالك ثانيا حتى تكون من أهل الجنة. وأغلى ما يملك الإنسان هي نفسه وماله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اجدوه، ويقصد بذلك أغلى ما يملك الإنسان ألا وهو نفسه وماله. والله اشترى منك نفسك ومالك، فإن كانت نفسك ومالك فداء للمسجد الأقصى ولعقيدة الإسلام ولكتاب ربنا، حينئذ بيعت لك الجنان إن شاء الله. Masya Allah. Kenapa hadiah? Sebagaimana tadi yang dijelaskan, hadiah itu diambil dari harta yang kita cintai, harta yang berharga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang yang beriman nyawa mereka dan harta mereka. Dibeli, bayarnya pakai apa? Bi anna lahumul jannah, dibayar pakai surga. Karena yang paling berharga dari seorang manusia yang pertama adalah nyawanya, kemudian adalah hartanya. Maka kalau kalian ingin masuk surga, maka bayarnya itu bil anfus, dengan nyawa dan dengan harta. Kalian jual nyawa kalian, harta kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membayarnya dengan surga. Bi anna lakumul jannah, dengan surga. Itulah yang namanya hadiah, memberikan sesuatu dari apa yang kita cintai, bukan dari sisa-sisa. Fadhal. لذلك يا أحباب لابد على الإنسان أن ينتبه. المسجد الأقصى ليس لفلسطين، المسجد الأقصى ليس لأهل القدس فقط، المسجد الأقصى لكل أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في ليلة الإسراء والمعراج الله
قال أهل العلم هذا إيذان من الله بانتقال ملكية أرض الوقف، أرض فلسطين، أرض المسجد الأقصى من الأنبياء السابقين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكما أن لأهل فلسطين في المسجد الأقصى أنتم لكم فيه كذلك ملكية سواء، ليس بيننا فرق أبدا. Masjid Al-Aqsa bukan milik penduduk Palestina semata, tetapi Masjid Al-Aqsa milik seluruh umat Islam termasuk kalian di dalamnya. Ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW sampai ke Masjid Al-Aqsa, dikumpulkan seluruh nabi, salat di dalam Masjid Al-Aqsa, dan diminta untuk menjadi imamnya adalah nabi yang terakhir, nabi yang terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut para ulama, kejadian ini menjadi simbol, menjadi sebuah petanda, sebuah pengumuman bahwasanya Masjidil Aqsa yang tadinya dimiliki, dibangun oleh Nabi Sulaiman dan nabi-nabi terdahulu, kemudian sekarang sudah pindah kepemilikannya kepada nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana orang Palestina mempunyai hak terhadap Masjidil Aqsa, maka kita juga punya hak yang sama terhadap Masjidil Aqsa. Mereka punya kewajiban melindungi Masjidil Aqsa, kita juga memiliki kewajiban untuk berjuang dan melindungi Masjidil Aqsa. ثم السؤال يا أحباب، لماذا يعني اليهود في كل رمضان فقط تثور ثائرته؟ بعد رمضان يهدم. لماذا؟ الجواب لأن المعركة الحقيقية مع اليهود ليس مع الفلسطينيين، معركة اليهود مع الإسلام، معركة اليهود مع رمضان، معركة اليهود مع الاعتكاف، معركة اليهود مع صلاة المسلمين في المسجد الأقصى. هذه هي المعركة الحقيقية، معركة عقائدية. وإلا فما الذي يحملهم على في كل عام في ليلة 27 ليلة 26 و27 و28 ليعودوا بنفس الكرة، وفي أول رمضان واحد رمضان واثنين رمضان بنفس الكرة على أهل غزة. لماذا؟ لأن معركتهم ليست مع فلسطين ولا مع غزة ولا مع القدس، معركتهم مع كل من قال لا إله إلا الله. لا إله إلا الله Muhammad Rasulullah. Lantas mengapa orang Yahudi setiap kali datang bulan Ramadan mereka selalu membuat kerusuhan, membuat penyerangan, membuat pembantaian? Setiap tahun di bulan Ramadan khususnya, di tanggal 27 atau sebelumnya 26, 29, di awal Ramadan mereka menyerang Gaza dan seterusnya. Setiap Ramadan mereka lakukan itu, padahal di bulan lain mereka tenang-tenang. Ini tandanya bahwasanya sebenarnya yang mereka perangi memang bukan hanya rakyat Palestina saja. Yang mereka perangi adalah Islam, yang mereka perangi adalah umat Islam, yang mereka perangi adalah Masjid Aqsa, yang mereka perangi adalah i'tikaf, akidah, ibadah. Itulah mengapa mereka selalu mengulang serangan ini, pembantaian ini setiap Ramadan. Setiap Ramadan, cari berita-berita, selalu di bulan Ramadan mereka membuat pembantaian, mereka menyerang dan seterusnya. Fadhal. Lakin ayyuhal kiram, nahnu wa naqul an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa'adana wa wa'duhu al-haqq, wa min qablihi rabbuna tabaraka wa ta'ala wa'adana wa wa'duhu al-haqq, faqala fi surati al-Isra wal tadkhulul masjida كما دخلتموه أول مرة. إن شاء الله سيدخل أهل الإسلام، ليس أهل فلسطين، أهل الإسلام سيدخلون المسجد الأقصى فاتحين محررين كما دخلوا أول مرة، بعد أن نتبر ما علم من اليهود تتبيرا إن شاء الله. هذا وعد الله في سورة الإسراء، حتى إذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. عبادا لنا،
عبادا لله يجوسون في ديار الكفر واليهود حتى يلبسونهم طمسا ثم يرفعون بإذن الله رايات التوحيد في المسجد الأقصى. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بشر فقال لا تقاتلن اليهود، وفي رواية لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود. من يا رسول الله؟ أهل فلسطين؟ أهل غزة؟ سيقاتل المسلمون اليهود. المسلمون، أنت في إندونيسيا مسلم ستقاتل اليهود، في ماليزيا ستقاتل اليهود، في باكستان، أفغانستان، في بنغلاديش، في غيرها من البلدان ستقاتل اليهود إن شاء الله. لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود وتقتلونهم، ويقاتل معكم الحجر والشجر ويقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. Sebagai penutup, beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW sudah menjanjikan kepada kita sebuah janji, dan janji ini janji yang benar akan terjadi. Sebagaimana juga Al-Quran dalam surat Al-Isra juga memberikan janji kepada kita bahwasanya kalian orang-orang yang beriman akan memasuki Masjidil Aqsa sebagaimana dulu kakek moyang kalian memasuki Masjidil Aqsa pertama kali. Bahkan dalam hadis tadi beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai kalian memerangi orang-orang Yahudi. Kalian orang-orang beriman. Rasulullah SAW tidak mengatakan orang Palestina, orang Gaza, bukan, tetapi kalian orang-orang beriman akan memerangi orang-orang Yahudi. Taqtulunahum, kalian akan membunuh mereka, sampai batu pepohonan juga ikut berperang di sisi kalian, membantu kalian. Batu-batu dan pepohonan akan berkata, ya Muslim, ya Abdullah, wahai Muslim, wahai hamba Allah, di sini ada Yahudi bersembunyi, bunuh dia. Itu janji Allah, janji Rasulullah SAW kepada kita. Wallahu waliyyu taufiq wal i'anah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Ada tampilan lagi? Kalau khatum hada ya Syekh. Fi ma'i video Syekh, ta'al. Iya. Maka tadi jamaah sekalian, sebagaimana sudah disampaikan oleh Syekh tadi, kita, kewajiban kita sebagai umat Islam, ya, sebagai umat Islam kita memiliki kewajiban terhadap Masjidil Aqsa. Ini beliau memberikan video-video yang terbaru, yang baru terjadi tadi sore, ya. Yang baru terjadi tadi sore di Masjidil Aqsa. Dihimbau bantuannya. Iya. Maka untuk menindaklanjuti tadi, jamaah sekalian, kewajiban kita membantu Masjidil Aqsa. Ya. Kita nanti akan diberikan pertanyaan, akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian wahai umat Islam, kalian apa yang sudah kalian masing-masing lakukan untuk Masjidil Aqsa? Maka setidaknya kita akan mengirimkan yang tadi sebagaimana disebutkan oleh Syekh tadi dalam sebuah hadis, memberikan hadiah meskipun hanya seliter atau 2 liter minyak untuk menerangi lampu-lampu di Masjidil Aqsa. Itu kewajiban kita seminimal-minimalnya. Maka apa yang kita berikan saat ini, ya, dari penggalangan dana itu akan disampaikan ke saudara-saudara kita di Palestina. Ini sebagai cerita informasi, beliau sekeluarga di Palestina, di Gaza itu punya masjid. Membangun masjid, ayah beliau dengan saudara-saudaranya bangun masjid sendiri. Sudah membangun masjid, di situ buat ta'lim, tahfiz anak-anak, tiba-tiba datang bulldozer Israel, dihancurkan masjid. Sekaligus rumah beliau dihancurkan.
Rumah beliau dihancurkan. Yang lebih menyakitkan lagi adalah rumah itu dihancurkan tidak dalam keadaan kosong, masih ada orangnya. Sehingga adik beliau syahid fisabilillah, meninggal. Karena apa? Rumah itu dirobohkan, adiknya masih di dalam. Kejadian seperti ini itu bukan sekali dua kali di Palestina, di Gaza. Itu sangat sering terjadi. Tetapi saudara-saudara kita di sana tabah. Saudara-saudara kita di sana sabar, tidak ingin meninggalkan Palestina, tetapi tetap ingin berjuang di sana. Maka ya ibadallah, mari kita keluarkan dari harta yang kita cintai untuk menolong saudara-saudara kita di Palestina. Akan disalurkan melalui yayasan yang memang langsung dipimpin oleh Syekh Anas Al-Masri langsung. Yang di atas juga ya, apa namanya itu, kantongnya juga diedarkan di atas, tolong ibu-ibu ya. Atau yang mau pulang dulu juga boleh, lupa bawa misalkan, atau mau ingin memberikan harta silakan ya. Karena saya yakin jamaah di sini rumahnya dekat-dekat ya, nggak jauh-jauh dari sini. Nah, kita mungkin masih akan duduk-duduk dulu ngobrol sebentar di sini. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.